हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग? तो आप लोग मेरे ख्याल से बढ़िया हो। तो आपका स्वागत है देसी केक सिप में। तो इसमें दिखाएंगे 1.5 किलो फ्लैक्स चॉकलेट फ्लैक्स केक कैसे बनाते हैं। तो वीडियो का आखिरी तक बने रहे और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फाइनली देख ही सकते हो, केक रेडी है। देसी केक सेफ, नवी मुंबई, उरण, महाराष्ट्र, मुंबई। किसी को भी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उससे कांटेक्ट करें। बाय बाय।